Bien. Aquí en Occidente estamos acostumbrados a poner el tesis o el propósito de nuestro escrito al comienzo de un ensayo y luego apoyamos ese tesis con evidencia. Here in the West, we're used to putting the thesis statement at the beginning of an essay and then we go about supporting our thesis with evidence. No es así en los antiguos escritores del Medio Oriente y aún hoy en este día. Not so with the ancient writers in the Middle East, not only then, but even today. Cuando estudiábamos el prólogo de Juan en el capítulo 1, notamos que su tesis o su propósito por haber escrito su evangelio no estaba en el capítulo 1, sino hacia el final de su evangelio, en el capítulo 20, verso 31. When we studied John's prologue in chapter 1, we noted that his thesis statement or his purpose for writing wasn't in chapter 1, but toward the end of his gospel in chapter 20, verse 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. And that by believing you may have life in his name. En el capítulo 5, verso 18, vimos cómo los líderes religiosos intentaron matar a Jesús porque dice, él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Back in chapter 5, verse 18, we learned that the religious leaders tried to kill Jesus because he was calling God his own Father, making himself equal with God. En nuestro primer estudio de este capítulo, los líderes judíos, por su odio a Jesús, están dispuestos de apedrear a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, solo para poder atrapar a Jesús, acusarlo de traición y condenarlo a muerte. In our first study of this chapter, the Jewish leaders, out of their hatred for Jesus, are prepared to stone a woman caught in adultery just to be able to trap Jesus, accuse him of treason, and have him killed. En el último verso de este capítulo, volverán a recoger piedras. In the last verse of this chapter, chapter 8, they're going to pick up stones again. Mira lo que dice. Los líderes religiosos, verso 59. Los líderes religiosos tomaron entonces piedras para arrojárselas a Jesús. Pero se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. At this, the Jewish leaders, verse 59 says of chapter 8, they picked up stones to stone Jesus, but he hid himself, slipping away from the temple grounds. Menciono esto simplemente para prepararles para lo que viene enseguida. I'm mentioning this simply to prepare you for what's coming up. En el resto de este capítulo, la discusión entre Jesús y los líderes religiosos se va a poner más acalorada. The discussion between the Jewish leaders and Jesus, it's gonna get extremely heated. Jesús va a decir algunas cosas sobre sí mismo y sobre los líderes religiosos que son verdaderos, palabras que los va a volver locos. Jesus is going to say some things about himself and about the Jewish leaders that are absolutely true, but they're words that are going to set them off. A su vez, ellos van a decir algunas cosas sobre Jesús que son extremadamente ofensivas y no se abstendrán de decirlas por odio a Jesús. In turn, they're going to say some things about Jesus that are extremely offensive, and they won't hold back from saying them out of hatred for Jesus. En el capítulo 10, verso 33, Juan nos hace saber por qué los líderes religiosos no solamente aborrecen a Jesús, sino que buscan matarlo a pedradas. In chapter 10, verse 33, John tells us why the religious leaders not only hate Jesus and want to kill him, but they're willing to stone him, to kill him by stoning him. Le dicen a Jesús, te apedreamos por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. They tell Jesus, we are stoning you for blasphemy, because you, a mere man, claim to be God. Como ya mencioné al final de este capítulo, por primera vez los líderes religiosos van a tratar de apedrear a Jesús. As I already mentioned, at the end of this chapter, for the first time,
the religious leaders are going to try to stone Jesus. Y la razón es, y esto es importante saber, porque en el resto de este capítulo, Jesús va a declarar de diferentes maneras que Él es Dios. And the reason is, and this is important to know, it's because in the rest of this chapter, Jesus is going to declare in different ways that He is God. Estas declaraciones las vamos a considerar una por una, aunque tal vez no desglosaremos cada una de ellas minuciosamente. We are going to consider these statements one by one. However, we won't be spending too much time carefully unpacking each one. Pero si podemos tener un vistazo o cuadro completo, si puedo decirlo así, podremos entender un poco mejor por qué a través de este capítulo estos hombres odian tanto a Jesús que llegan a punto de querer apedrearlo. But if we have an idea of what the big picture is all about, we can understand a little bit better at why these religious leaders are so angry at Jesus and they're driven to pick up stones and kill him. Are we ready? Listos. Verso 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Once more Jesus said to them, I'm going away, and you will look for me, and you will die in your sins. Where I go, you cannot come. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado hablando con alguien y ellos están escuchando lo que estás diciendo, pero no te están oyendo? How many of you have ever been talking to someone and they're hearing what you're saying, but they're not listening to you? A lo largo de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús dice varias veces, como aquí en Mateo, en la pantalla, Mateo 5:11, el que tiene oídos para oír, oiga. Throughout the synoptic gospels like Matthew, Mark, and Luke, Jesus several times says, as he does in Matthew 5:11, let everyone who has ears, let him hear. Cuando Jesús enseñó, hubo muchos que escuchaban sus palabras, pero muy pocos oían sus palabras. When Jesus taught, there were many who heard his words, but very few who listened to his words. Con esta frase, Jesús les estaba diciendo, presta atención a lo que les voy a decir. Porque un verdadero discípulo no solo escucharía las palabras de Jesús, sino que buscaría comprenderlas. This was Jesus' way of saying, listen up, or pay close attention. You see, it's because a true disciple would not only hear the words of Jesus, but would seek to understand them. Juan nunca registra a Jesús diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. John never records Jesus saying, he who has ears, let him hear. Pero estos líderes religiosos eran el ejemplo perfecto de un grupo de hombres que escuchaban las palabras de Jesús con sus oídos físicos, pero se negaban a oír, a comprender lo que Jesús estaba tratando de decirles. But these religious leaders we come across again, time and again, they're the perfect example of a group of men who were hearing Jesus' words with their physical ears, but were refusing to listen or to understand what Jesus was trying to tell them. En este verso, Jesús hace 4 declaraciones. In this verse, Jesus makes 4 declarative statements. ¿Cuáles de las 4 afirmaciones considerarías la más importante o la más peligrosa para uno? And so he's going to make these 4 declarative statements, and I want you to think about it. Which of the 4 would you consider the most important, or I would say even the most dangerous for someone reading them? Número 1, yo me voy. Number 1, I'm going away. Número 2, me buscaréis. Number 2, you will look for me. Número 3, en vuestros pecados moriréis. Number 3, you will die in your sins. Y 4, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Number 4, where I go, you cannot come. They're all in the verse. Todos están en ese mismo verso. Creo que todos estudiaríamos
todos estaríamos de acuerdo en que cualquier declaración que contiene la palabra muerte debería hacernos pensar dos veces, ¿no? I think we would all agree that any statement with the word death in it would probably make us think twice. Sin embargo, de las 4 afirmaciones de Jesús, la última que dice, a donde yo voy no podéis venir, fue la única en la que se enfocaron. However, of the 4 statements, it was the last one, where I go you cannot come, the only one that they zoomed in on. La declaración que decía explícitamente, morirás, no los desconcertó ni en lo más mínimo. The statement that explicitly said, you're gonna die, didn't even faze them. No solo ignoraron la advertencia que Jesús les dio. Not only did they ignore the warning Jesus gave them, sino que tomaron su cuarta declaración, o esa cuarta declaración de Jesús, y con sus mentes retorcidas tuercen las palabras para decir algo que Jesús nunca intentó decir. They take Jesus' 4th statement, and in their twisted minds, they twist his words into something that Jesus never intended to say. Mira lo que dice el verso 22. Look at verse 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. This made the Jews ask, verse 22, will he kill himself? Is that why he says, where I go, you cannot come? Hermanos, Juan quiere que veamos cuán espiritualmente en bancarrota son estos líderes espirituales. John wants us to see how spiritually bankrupt these so-called spiritual leaders are. Primero, ignoran por completo la declaración alarmante, morirás, porque ellos arrogantemente estaban convencidos de que la segunda parte de esa misma declaración, donde dice, en vuestros pecados, o moriréis en vuestros pecados, no podía referirse a ellos. First, they completely ignored the alarming statement in verse 21, you will die. Because they in their arrogance were convinced that the second part of the statement, in your sins, or you will die in your sins, couldn't possibly refer to them. En sus mentes, Jesús, el santo y perfecto Hijo de Dios, era el pecador, no ellos. In their minds, Jesus, the holy and perfect Son of God, was the sinner, not them. En segundo lugar, debido a su odio por Jesús, la declaración a donde yo voy vosotros no podéis venir, les hizo pensar en una manera de deshacerse de Jesús. Secondly, because of their hatred for Jesus, that statement, where I go, you cannot come, reminded them of a way to get rid of Jesus. Por supuesto, les gustó esa opción, porque si Jesús se suicidara, ellos no tendrían que hacerlo y no habría sangre en sus manos. Of course, they liked the sound of that, because if Jesus committed suicide, that meant that they wouldn't have to do it themselves and there would be no blood on their hands. Hace poco leí el encabezado de un artículo de noviembre del 2020 que en Japón más personas murieron por suicidio en el mes de octubre que por COVID en todos los meses anteriores combinados. Recently, I read a very sad headline from a November 2020 article that in Japan, more people died of suicide in the month of October than from COVID in all of the previous months combined. Aquí en nuestro país también estamos enfrentando algunas estadísticas alarmantes en cuestión al suicidio. Here, even in our country, we are facing some alarming stats regarding suicide. Si está considerando quitarse su vida, te pido por favor que recapacites. If you are thinking about taking your own life, I beg you to please reconsider. No por lo que yo digo, and it has nothing to do with what I say. Yo no soy nadie, I'm nobody. Como acabamos de leer, Jesús
comprende lo que es ser incomprendido. And as we just read, I just want you to know, Jesus understands what it's like to be misunderstood. Él te ama y se preocupa por ti. You see, He loves you and He cares about you. Escuche por favor estas palabras de Jesús en Mateo 11:28. Please listen to these words of Jesus. He's speaking them to you. Te los está diciendo a ti. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Come to me, all you who are tired and burdened, and I will give you rest. Continuando con el verso, ahora observe cómo Jesús les da a los líderes religiosos otra oportunidad para arrepentirse del peligro espiritual en la cual se encontraban, al repetir la declaración a la que deberían haber estado prestando atención. Now watch how Jesus gives them another opportunity to acknowledge the spiritual danger they were in, as He once again zones in on the statement they should have been paying attention to. Verso 23, verse 23, Él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Verse 23, but He continued, you are from below, I am from above, you are of this world, I am not of this world. 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Suena muy familiar, ¿no? Porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. I told you that you would die in your sins. Doesn't that sound familiar? And if you do not believe that I am He, you will indeed die in your sins. En los versículos 21 al 24, con declaraciones como, yo me voy, ¿a dónde yo voy? Vosotros no podéis venir. Yo soy de arriba y yo no soy de este mundo. Con estas declaraciones, Jesús está audazmente declarando dos cosas importantísimas. In verses 21 through 24, with statements like, I am going away. Where I go, you cannot come. I am from above and I am not of this world. With those statements, Jesus is audaciously stating two extreme important things. Número uno, soy Dios y soy el Mesías que puede ofrecerte la vida eterna. Number one, I am God. I am the Messiah who can offer you eternal life. Número dos, morirás en tus pecados a menos que creas en mí. And number two, you will die in your sins unless you believe in me. Nos gusta la primera declaración de Jesús, ¿no es así? Que tendremos vida eterna. Pero no tanto la segunda, donde hay que reconocer nuestro pecado y creer que Jesús es Dios. We like Jesus' first statement, don't we? That we will have eternal life, but not so much the second, where we acknowledge our sin and believe that Jesus is God. Pero antes de que podamos apreciar las buenas nuevas o el evangelio que nos da la vida eterna, debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer nuestra propia condición espiritual terrible. Before we can appreciate the good news or the gospel that gives us eternal life, we need to be honest with ourselves and about our own dire spiritual condition. Pablo les dijo a los romanos en el capítulo 6, verso 23. El don o el regalo de Dios es vida eterna. Predícalo, pastor, decimos. Paul told the Romans in chapter 6, verse 23, the gift of God is eternal life. And to that we all say, yeah, preach it, pastor. Sin embargo, nunca disfrutaremos de la vida eterna a menos que primero comprendamos seriamente las malas noticias que las preceden, donde dice Pablo, la paga del pecado es muerte. However, the good news will never become part of our lives unless we take seriously the bad news that precedes the good news, where Paul says, the wages of sin is death. Y esto es exactamente lo que Jesús estaba tratando de transmitir
a estos líderes religiosos santurrones. And this is exactly what Jesus was trying to get across to these self-righteous religious leaders. Es como el joyero, ¿no? Que saca ese hermoso y caro anillo de diamantes de la caja para mostrárselo al cliente. It's like when the jeweler takes that beautiful and expensive diamond ring out of the case to show to the customer. No solo lo coloca sobre el mostrador de vidrio. They don't just place it on the glass counter. Lo colocan con cuidado sobre un trozo oscuro de tela de terciopelo negro. They carefully place it on a dark piece of black velvet cloth. Esto permite que la belleza del diamante, que tiene gran valor, brille intensamente sobre la tela oscura, que prácticamente tiene ningún valor. This allows the beauty of the diamond to shine brilliantly on the backdrop of the dark, practically worthless piece of fabric. Entonces, verso 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Verse 25, who are you? They asked. Just what I've been telling you from the beginning, Jesus replied. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. I have much to say in judgment of you, but he who sent me is trustworthy, and what I have heard from him, I tell the world. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. They did not understand that he was telling them about the Father. Jesús les está hablando abiertamente a estos tipos sobre Él y su Padre, y ellos se niegan a escucharlo. Jesus is openly telling these guys about Himself, telling them about His Father, and they're refusing to listen to Him. Y no es como si estuviera hablando crípticamente con algún tipo de código secreto. And it's not like he's speaking cryptically with some kind of secret code. Y por eso no pueden comprenderlo. And because of that, they can't understand him. No. Cuando algunos de nosotros éramos niños, solíamos, ¿se acuerdan? Hablar con la F, con algunos de nuestros amigos. Por ejemplo, a ver si lo puedo decir. Cofómofo es fastas fas, hoy foi. When some of us were kids, remember how we used to speak pig Latin with our friends? Let's see if I get this right. Ohe, arye, oye, odete. Jesús no estaba ocultando nada. No andaba con la F. You see, Jesus wasn't hiding anything. He wasn't doing any pig Latin kind of stuff. Mira lo que dice Jesús a los líderes religiosos en el verso 26. Lo que he oído de mi Padre, esto hablo al mundo. Look what Jesus tells the religious leaders in verse 26. What I have heard from my Father, I tell the world. Querido amigo, ¿cuánto tiempo llevas escuchando a alguien hablarte de Jesús? Un amigo, en la radio, o en la iglesia. Dear friend, how long have you been listening to someone tell you about Jesus? Maybe it's been a friend. Maybe you've heard it on the radio. Maybe you've heard it at church. Necesito advertirte. Cuanto más escuches sin obedecer, más duro y calloso vuelve tu corazón al llamado de Dios en tu vida. I need to warn you about something. The longer you hear without obeying, the harder your heart becomes, the more callous it becomes to the call of God in your life. Antes de que te des cuenta, lo que solía reverberar en tu conciencia ahora, ni un susurro. Before you know it, what used to reverberate in your conscience is but a whisper, if at all. Le ruego que responde a la palabra del Señor antes de que sea muy tarde. And I beg you,
Please respond to the word of the Lord before it's too late. Verso 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. So Jesus said, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing, on my own, but speak just what the Father has taught me. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. The one, verse 29, the one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. La frase que usa Jesús en el verso 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, es una frase que puede entenderse de dos maneras diferentes. That phrase that Jesus uses in verse 28, when you have lifted up the Son of Man, is one that could be understood a couple of ways. No cabe duda que Jesús está usando para referirse a su muerte en la cruz. And no doubt Jesus is using that phrase to refer to His death on the cross. Pero también se puede usar para hablar de la glorificación de Jesús. But you see, it could also be used to speak of the glorification of Jesus. Cuando ellos condenan a Jesús y Él es crucificado, los líderes religiosos lo verán como un momento para jactarse y para celebrar. You see, when they condemn Jesus and He is crucified, the religious leaders will see that as an opportunity and as a reason to gloat and to celebrate. Pero para Jesús será un momento en que el Padre lo glorificará y lo exaltará al resucitarlo de los muertos al tercer día. But what they don't understand is that for Jesus, it will be a moment when the Father will glorify and exalt Him by raising Him from the dead on the third day. En estos versos Jesús dice algunas cosas muy especiales sobre Él y su Padre. In these verses, Jesus says some very special things about Himself and about His Father. En español tenemos el dicho de tal palo, tal astilla. In English we have a saying like father, like son. En estos versos Jesús dice algunas cosas muy especiales de Él y su Padre. In these verses, Jesus says some very special things about Him and His Father. En español, me estoy repitiendo, sorry. Primero, mira lo que dice. 1. Lo que me enseñó mi Padre, eso es lo que yo hago y digo. Number 1, He tells them, what my Father taught me, that is what I do and I say. Número 2, mi Padre me envió, así tanto me confía. Number 2, my Father sent me to do His work. That's how much He trusts me. Número 3, Él está conmigo. Number 3, He is with me. Y número 4, jamás me dejará solo. Number 4, He will never leave me alone. Número 5, me encanta hacer lo que a mi Padre Celestial le agrada. And number 5, I just love to do what pleases my Heavenly Father. Querido creyente, cuando llegamos a ser hijos de Dios, el Padre nos da la autoridad y la habilidad por medio del Espíritu Santo para poder decir lo mismo que dijo Jesús. Dear believer, when we become children of God, the Father gives us the authority and the ability through the Holy Spirit to be able to say the same thing that Jesus said. Lo estamos viviendo, but are we actually living it out? Podemos decir, lo que yo digo y lo que yo hago es lo que mi Padre Celestial me ha enseñado. Can we truly say, what I say and what I do is what my Heavenly Father has taught me? Podemos decir, no merezco que Él use a un don nadie como yo en su reino. Tanto así confía en mí. Can we say, I don't deserve that my Heavenly Father would use a nobody like me in His kingdom? And that's how much He trusts me? Podemos decir, mi Padre ha prometido nunca dejarme ni abandonarme. Can we say, my Father has promised never to leave me and never to forsake me?
Podemos decir, no soy perfecto y me falta mucho que aprender, pero cuando todo está dicho y hecho, hay un deseo profundo en mí. Y mi deleite es complacer a mi Padre Celestial, obedeciéndolo en todo. And can we say, I'm definitely not perfect, and I blow it. But when all is said and done, I truly desire, and I delight in pleasing my Heavenly Father by obeying Him in everything. Y estas palabras que Jesús estaba compartiendo sobre su relación con el Padre, nadie jamás había escuchado palabras tan tiernas y tan impactantes. And these words that Jesus was sharing about his relationship with the Father, no one had ever heard such tender words before, such impactful words. Y observe cómo respondió la gente. Notice how some of the people responded. El verso 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. And even as he spoke, verse 30, many believed in him. Mientras Jesús tuvo esta discusión intensa con los líderes religiosos, el verso 30 nos dice que muchos creyeron en él. While Jesus is having this extremely intense discussion with the Jewish leaders, many believed in him, verse 30 says. Sin embargo, no creo ni por un momento que Jesús estuviera enojado o levantando la voz mientras hablaba. However, I don't for a moment believe that Jesus was angry or was raising his voice as he spoke. Lo que los líderes religiosos interpretaron como palabras de blasfemia contra Dios, las palabras tranquilas y alentadoras de Jesús sobre la relación que él tenía con su Padre, derritieron los corazones de la gente común y corriente que lo estaban escuchando. And what the religious leaders interpreted as words of blasphemy against God, Jesus' calm demeanor and reassuring words of relationship with his Father melted the hearts of simple, ordinary people listening to him. Creo que hoy Dios está hablándole a alguien. I truly believe that God is speaking to someone today. Para algunos de ustedes, estas palabras parecen vacías, inútiles. Igual que los líderes religiosos se burlaban de Jesús y lo acusaban. You see, for some of you, these words seem empty and useless. Just like the religious leaders interpreted Jesus' words and they mocked him. Te ruego, por favor, recibe a Jesús como tu Mesías. Recíbalo como el Hijo de Dios antes que sea demasiado tarde. I beg you, please, receive Jesus as your Messiah. Receive him as the Son of God before it's too late. Pero hay algunos de ustedes que el Espíritu Santo está quitando estas palabras vivientes de las páginas de una Biblia que tal vez ni has abierto durante muchos meses o años y está iluminando incluso los rincones más oscuros de tu corazón. But there are some of you that the Holy Spirit is taking these living words off the pages of a Bible you haven't cracked open for months, probably years, and he's taking these words and he's illuminating even the darkest recesses of your heart. Has vivido en desobediencia durante tanto tiempo, and you have lived in disobedience for so long. La palabra de Dios está clara. Hay un infierno por venir. And God's word is clear, there is hell to pay. Y sin embargo, no es el juicio de Dios lo que te está llamando en estos momentos. And yet it's not judgment that is causing you to listen. Al igual que estas personas en el versículo 30 que creyeron en Jesús, usted sienta que está siendo tiernamente cortejado, por si puedo decirlo así, de regreso
al Padre. And just like these individuals in verse 30 that believed in Jesus, you sense that you're tenderly being wooed back to the Father. Di, sí, yo creo en ti, Jesús. Say yes. I believe in you, Jesus. Gracias por morir en la cruz por mí. Thank you for dying on the cross for me. Gracias por perdonarme todos mis pecados. Thank you for forgiving all my sins. No lo merezco, pero gracias. I don't deserve it, Lord, but thank you. Deseo tener esa misma relación increíble con tu Padre, con el Padre como tú la tuviste con Él. Tell him, I want to have that same kind of relationship that Jesus Christ, your only begotten Son, had with you. I want it so bad. Lo quiero tanto. Por favor, concédemelo. Please, Lord, grant it to me. Quiero que sepas que el Padre incline su oído a un corazón contrito y humillado. Y si así te has acercado a Él, te prometo que Él te ha escuchado. And I want you to know that the Father listens to a heart that is broken and contrite. And if that's the way you approached Him right now, y si es así como dijiste estas palabras, and if that's the way you shared those words to Him, I promise you, He has listened to you. Te prometo que Él te ha escuchado. Muy bien. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Thank you, Father, for your word today. Padre, no entendemos tus propósitos. Lord, sometimes we just don't understand the way you do things. Señor, tus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Your thoughts are higher than our thoughts, Father. Y tus caminos más altos que los nuestros, and your ways, Lord, are just so profound, too profound than ours. Pero, Señor, tu palabra nos habla de una manera tan sencilla. But your word speaks to us, Lord, in such a simple way. Nos susurra, it whispers. Gracias, Padre, que aunque tu palabra es tan profunda, que no podemos comprender el Dios detrás de ellas completamente. And just as your words are so profound, and we could never comprehend the God behind the written word, Señor, enviaste tu Hijo, amado Jesucristo. You sent your only Son, Jesus Christ, para que por medio de Él, that through Him and by Him, podemos palparte. That we could touch you. Podemos verte. That we could just gaze upon you. Y podemos entender que tú nos amas. And that we could understand that you love us. Y el propósito por qué enviaste a tu Hijo fue no para condenarnos, sino para salvarnos de un eterno infierno. And that you loved us so much through Christ that you did that to save us from hell. Gracias, Jesús, por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por hablarnos y recordarnos de la relación que tú tienes con tu Hijo. And thank you once again, Lord, for showing us that special relationship you have with your Son. Desde toda la eternidad, since all eternity. Gracias, Señor. Thank you, Lord, for reminding us today. Gracias por recordarnos hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. In the name of Jesus Christ, your Son. Amen. Muy bien.